हे राजा जी एक करे तरहल बाजरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। রিয়ালিটি শো এর মঞ্চ থেকে শটান বিধানসভা, বিহার পেল তার সর্বকনিষ্ঠ বিধায়ক। মৈথিলী ঠাকুর জুনে 25-এ পা দিয়েছেন, তার ঠিক 4 মাসের মধ্যেই বিধায়ক। দ্বারভাঙা জেলার আলীনগর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির টিকিটে জয়। আরজেডি প্রার্থী বিনোদ মিশ্রাকে 11,700 ভোটে হারিয়ে বিহারের প্রথম জেনজি বিধায়ক মৈথিলী। জন্ম মধুবনীতে, রক্তে রয়েছে ধ্রুপদী সঙ্গীত। সারেগামাপা, লিটল চ্যাম্পস, ইন্ডিয়ান আইডলের দৌলতে ঘরে ঘরে পৌঁছেছে মৈথিলীর সুর। 2017 সালের রিয়েলিটি শো রাইজিং স্টারের ফাইনালিস্ট। বিহার নির্বাচনে লোকসঙ্গীত শিল্পী মৈথিলী ঠাকুর প্রথমবার প্রার্থী, আর প্রথমবারেই বাজিমাত। प्रणाम, आप सभी लोगों की आज जीत हुई है। जितने अलीनगर के जितने लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, आज आप सभी लोगों की जीत हुई है और मैं बस निशब्द हूँ। कहने को बहुत कुछ है लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि शब्द नहीं मिल रहे हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी जनता जनार्दन का, सभी का धन्यवाद। सबके मार्गदर्शन से आज ये संभव हो पाया और बस हम सब जीत गए हैं।